channel. Okay, so the previous three classes, the previous three classes saya dah upload dalam YouTube channel. So you boleh belajar daripada YouTube tu lah. Okay, kalau nak refresh again what I have what I have taught you before through the recorded video. Okay. So this session has been recorded, and so let's start now with chapter 3. Okay, so can I get your response? Can you see my screen and can you hear my voice? Yes. Yes, Doctor. Yes. Boleh, okay. So chapter 3 ni adalah berkenaan dengan analog modulation. Okay. So kalau you lihat dia adalah berkenaan dengan modulation dan dia melibatkan analog signal dan juga analog system. Okay. So mainly our focus is about the process of modulation. Okay. And this is also going to be your part of your project, which is for the task number 2. Okay. So dalam chapter 3, we cover 2 parts. So chapter 3 is the biggest chapter in this subject, which consists of 2 parts. The first part is amplitude modulation, and the second part is about the angle modulation. So part 1 is about amplitude modulation, and part 2 angle modulation. So angle modulation, you will learn about FM, frequency modulation, dan juga phase modulation, PM. Okay. So FM and PM adalah dalam kategori angle modulation. Okay. So in part 1, you will learn about the definition of mathematical definitions for the modulation process. And then you're going to learn about bandwidth and modulation index. And then the AM power calculation. So basically test up to here sehingga subtopik yang ketiga, iaitu power calculation. Okay. Then kita akan lihat AM modulator dan juga AM demodulator. Okay, apa benda ni? Okay. So modulator adalah satu bahagian di dalam transmitter. It's a part of the transmitter which modulate the input message with the analog carrier and produce the AM signal at the output, so that we can transmit as a electromagnetic wave in the radio frequencies, so that we can transmit through the wireless medium. Okay. So modulator, kita akan lihat beberapa jenis modulator di dalam transmitter, dan kita juga akan lihat beberapa jenis demodulator. So demodulator is the reverse process of modulation. Okay. So this is at the receiver side, where we convert the received signal at the receiver into original message signal. Okay, so that's the job of demodulator. So again, the first part is about the introduction, the definition of modulation. Okay, so okay, dia punya definition itu pendapat saya mudah untuk difahami. So kalau you nak catat boleh apa yang saya nak sampaikan. So remember that modulation is the process of changing the characteristic of the carrier in accordance with the input variation. Okay, so macam mana proses modulation itu? So ini ada gambar tak? Belum ada gambar. Okay, tak apa. Nanti ada gambar. Okay, tak apa. So modulation, kalau you lihat, kita akan ada modulator lah. Okay, modulator. Ini pun telah saya terangkan pada chapter 1 sebenarnya. So kita akan ada input yang kita panggil sebagai input message. This is the message input, and over here is the carrier. Okay, and here it will produce the output.
Okay, sama ada AM, FM ataupun PM. Okay, so modulation basically involve at least 2 input. Okay, so dalam proses modulation ini dia bukan hanya bergabung antara input yang 2 input ini, tetapi dia juga melibatkan perubahan karakteristik pada carrier. Yang mana tidak berlaku perubahan karakteristik pada message. Okay, message tidak terganggu dalam proses ini. Yang terganggu adalah carrier. Remember that. Okay, so apakah perubahan karakteristik yang boleh berlaku? Sama ada amplitude, frequency ataupun phase. Jika berlaku perubahan amplitude pada carrier, maka output yang akan kita hasilkan adalah AM signal, amplitude modulation. Jika frekuensi carrier berubah semasa proses modulation ini, maka kita panggil sebagai FM, frequency modulation signal. Kita akan hasilkan FM signal. Jika fasa carrier berubah semasa proses modulation ini, maka kita panggil outputnya adalah output yang dihasilkan adalah PM signal, phase modulation signal. Okay, so nampak dia ada 3 benda kat sini. So apakah itu AM? Apakah itu amplitude modulation? So amplitude modulation is the process of changing the amplitude of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input message signal. Okay, manakala untuk FM, okay, FM is the process of changing the frequency modulation. FM is the process of changing the frequency of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input message signal. Okay, that's for FM. Another one is PM. Okay, PM adalah phase modulation. So phase modulation is the process of changing the phase of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input message signal. Nampak So perubahan amplitude message itu mengakibatkan perubahan sifat-sifat yang tadi sifat carrier. Sama ada sifat amplitude, sifat frekuensi ataupun sifat fasa carrier akan berubah berkadaran dengan perubahan amplitude input. Okay, so nanti you akan lihat juga bahawa modulation ini sebenarnya bukan hanya boleh juga melibatkan banyak input. Okay, we can have many input message and one carrier. Satu carrier boleh bawa banyak input message. Atau boleh juga kalau kita nak ada banyak carrier. We can have that. But that one is a high level modulations, multi-carrier modulations which is not covered in this syllabus. Okay, nanti dalam test kita akan lihat ada multiple input dan satu carrier. Okay, nanti saya akan terangkan. Okay. So ini saya telah terangkan dan kita akan masuk ke dalam topik AM. Okay, so AM, amplitude modulation. Inilah yang akan masuk dalam test dan juga mungkin dalam final. So biasanya kalau kita dalam test kita tanya AM, dalam final kita akan tanya FM dan juga PM. Okay, so AM ni kita nak cover dalam test lah. Okay, so AM, amplitude modulation, seperti yang saya terangkan tadi, is the process of changing the amplitude of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input message signal. Okay, so this AM ini melibatkan analog system. So analog system ni is relatively inexpensive. Dia tidak mahal. Low quality form of modulation is used for commercial broadcasting of both audio and video signal. Dari segi kualitinya agak rendah, kualiti signal yang dihasilkan agak rendah, dan ia boleh juga digunakan dalam audio dan juga video signal. Okay, also used in a two-way mobile radio communications such as citizen band radio. Okay, so AM modulator are non-linear device.
Okay, non-linear device dia mempunyai 2 input dan 1 output. Okay, sekurang-kurangnya 2 input at least. Okay. So we have a modulating signal and we have the carrier signal. So berhati-hati di sini, jangan confuse. Perkataan modulating signal ini merujuk kepada input signal, input message. Okay, nanti you akan lihat ada kepelbagaian istilah yang digunakan ya. Ada dinyatakan modulating signal, modulation signal, message signal. So that one is referring to the input. Okay, and we have another one what we call as carrier. Okay, the other one is carrier. Yeah. Hello. Waalaikumsalam. Yeah. Tadi ya. Hmm. Oh, tak ada. Dia tak nyatakan, bagi tahu kat saya mah. Nanti kat saya mah selaras ke boleh. Bagi tahu. Dia ada sekarang. Besok dia cuti. Kau beritahu dia. Okay. 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 So sorry ya, ada interruption. So akan ada 2 input ke dalam sistem iaitu modulating signal, which is the message, and also the carrier signal. So modulating signal kita gunakan simbol VMT. Kalau you lihat, ini adalah satu function terhadap masa. So M here is modulating signal or message signal, okay, which contains a multiple frequencies such as human voice. Okay, so dia digambarkan sebagai human voice. Okay, so there are several types of AM. Okay, AM ni dia ada banyak ahli keluarga dia. Okay, salah satunya adalah double sideband full carrier. Okay, AM double sideband full carrier, or simply known as AM. Okay, so dalam nota kamu apabila disebut sebagai AM, okay, dalam nota jika disebut sebagai AM, dia sebenarnya merujuk kepada double sideband full carrier. Okay, dia merujuk kepada double sideband full carrier. Dan ahli keluarga AM yang lain so tadi double sideband full carrier ni adalah dia punya datuk lah atuk yang paling tua dan dia ada ahli keluarga yang lain dia yang dipanggil sebagai double sideband suppressed carrier DSBSC, double sideband reduced carrier, single sideband dan juga vestigial sideband. So dia ada ahli keluarga yang besar. So nanti kita akan lihat apakah perbezaan antara jenis modulation yang lain. Okay. Dan untuk makluman kamu, nanti dalam test kita akan tanya yang ini. Okay, suppressed carrier. Basically dia lebih kurang sama macam double sideband full carrier. Cuma pada bahagian output tidak ada carrier component. Nanti kita akan lihat macam mana bentuk struktur suppressed carrier ini. Okay. So ada beberapa kebaikan menggunakan AM. AM signal. Contohnya dia punya circuit adalah simple, efektif, dia punya prosesnya lebih efektif, dia tidak mahal, dan digunakan dalam AM radio broadcast, TV broadcast, aircraft dan sebagainya. So efektif ni lebih kepada proses menghasilkan signal production. So process to produce a signal for transmission. And dia efektif tetapi dari segi kualitinya mungkin tidak begitu baik berbanding dengan FM dan juga PM. And this AM, another one is that remember ni perkataan AM sebenarnya dia merujuk kepada double sideband full carrier. Okay, remember kalau AM dia merujuk kepada double sideband full carrier. Apakah disadvantage of AM? Again, ini merujuk kepada double sideband full carrier. So dikatakan di sini wasted of power in carrier, not efficient dia kata. Even when modulation index sama dengan 1,
total power adalah 2/3 of the total power. So kita akan lihat dua perkara ini nanti. So apa maksud dia? Dia katakan di sini antara disadvantage of double sideband full carrier adalah dia membazir power yang dihantar. Seolah-olah you hantar lebih banyak power daripada yang diperlukan. Okey, contohnya signal itu sebenarnya 2 watt tetapi you hantar sebanyak 10 watt. So dia dikatakan membazir dari segi penggunaan tenaga. Okey, kenapa macam tu? Nanti kita akan lihat dua perkara ini. Dua perkara ini akan dijawab dalam slide yang akan datang dalam slide beberapa slide ke depan nanti. Okey, cuma perlu buat masa ni you kena tahu bahawa double sideband full carrier ini we are transmitted more than enough power. Okay, we are transmitting the signal through the medium with more than enough power, lebih daripada power yang sepatutnya. Okay. So this is the picture that I have explained previously. So apa itu persamaan nanti kita akan lihat. This is the equations of AM. Okay. So semua boleh nampak ni. So jangan takut lihat persamaan ini. So kalau you tanya saya dalam subjek ECS, dia punya matematik yang paling susah yang inilah. Okay, paling susah tapi tak adalah susah sangat, senang je sebenarnya. Very easy sebenarnya. So dia melibatkan trigonometry. Okay, so you lihat di sini sana siapa yang ada kat sana? Afiq ada Afiq ada, yang lain ada? Zafran ada Zafran dah rehat. Shailesh, yang lain ada You still there? Hari, Yes, Tanesh, semua ada Ini penting kan ni? Hello? Ada doktor. Ada, okay, good, very good. Okay, so perhatikan this is very important and of course this will come out in the test and final exam lah. Okay, so you kena tahu bahawa di sini dinyatakan definition untuk VCT dan juga VMT. So VCT is representing the carrier signal, VMT representing the modulating signal or the message signal. Okay. So dalam kes ini you see that both of these are the functions of time. Dia adalah fungsi terhadap masa. Okay, for carrier is defined as VC sine 2 pi FCT. For the carrier, for the modulating signal is defined as VM sine 2 pi FMT. What is this actually? This is maksud dia both input message dan juga carrier digambarkan ditakrifkan sebagai sine wave. Although in the real world it's not like that actually. Okay, so saya nak tunjukkan macam mana bentuknya sebenarnya kalau kita lihat. I think you already know about sine wave, a simple sine wave. Okay, so for example, VMT for example, so for example VMT, so this is V versus time for example. So kalau dia adalah function VMT, maka dia punya peak amplitude adalah VM. Okay, and di bawah sini adalah minus VM. Okay, manakala kalau ini adalah VCT, okay, sama juga kalau VCT dia jadi peak amplitude-nya adalah VC lah. So kalau VCT sama juga V versus time, so maknanya peak amplitude adalah VC, di sini adalah negative VC. So you see that from these equations, this thing, this parameter is the constant amplitude, peak amplitude. Similar with VM here is a peak amplitude. Dia adalah amplitude yang tertinggi dalam function tersebut. Okay, so modulating signal use the peak value of the carrier as a reference point. Modulating signal value adds or subtract from the peak value of the carrier. So maknanya modulating signal ini dia akan menambah dan juga menolak amplitude daripada carrier sebab we are talking about AM.
amplitude modulation akan mengubah suai amplitude carrier. Okey, AM ni adalah proses mengubah suai amplitude carrier, mengubah suai tinggi dan rendah daripada amplitude carrier. Okay, so we have another equations what we call as the V envelope. So V envelope is equal to VC. So this is the peak amplitude, the peak amplitude of carrier plus Vm sine 2 pi FMT. So Vm sine 2 pi FMT is defined from here VMT. So apa benda ni? Okay, so apabila kita melihat V envelope, nanti you akan lihat bahawa signal double sideband full carrier dia seolah-olah dia berada dalam satu envelope. Okay, nanti macam mana bentuk envelope kita akan lihat kemudian. Okay, so from these envelope equations barulah diterbitkan persamaan full AM, persamaan penuh. So persamaan penuhnya adalah V envelope, which is this one, V envelope multiplied with sine 2 pi FCT. Okay, so apabila kita darabkan maka kita akan dapat persamaan akhir seperti ini. VC sine 2 pi FCT plus VM sine 2 pi FMT sine 2 pi FCT. Okay, so before that, before we proceed, mungkin saya terlupa sikit. Apakah maksud FC? Kalau lihat yang atas ni, FC. So FC adalah carrier frequency. FM adalah modulating signal frequency. So kedua-dua function ini mempunyai frekuensi yang berbeza dan juga peak amplitude yang berbeza. Okay. What else? Kalau dilihat dalam nota ini diberikan input dalam sebutan sine wave. Okay. Sebenarnya kalau you nak, for your information, in the real world, the input is not like this. Okay, dia bukan secantik sine wave, tidak. Kenapa macam tu? For example, your voice, okay, your own voice is not in the form of sine wave. Dia bukan dalam bentuk sine. Dia bentuk pelbagai infinite shapes. Okay. Kalau you nak tahu macam mana you punya sound pattern, you boleh test guna oscilloscope. Okay, you kena buat satu ada daripada mikrofon keluar masuk ke oscilloscope, then you know macam mana bentuk spektrum dia. Okay, but for the purpose of learning, okay, dia nyatakan di sini yang paling basic kita boleh guna sine wave. Okay. Okay, so daripada persamaan ini VC sine 2 pi FCT plus VM sine 2 pi FMT sine 2 pi FCT. So kalau you lihat di sini bahagian sini adalah hasil darab sine and sine. Hasil darab sine and sine boleh dikembangkan semula berdasarkan trigonometry identity. So trigonometry identity menyatakan bahawa sin A sin B boleh dikembangkan kepada cos A minus B over 2 minus cos A plus B over 2. Ini trigonometry identity menyatakan. Trigo identity akan diberikan dalam equations, akan dimasukkan dalam equation yang dibekalkan kepada pelajar. So daripada sini kita boleh buat kita boleh pilih A. Saya lebih gemar memilih A untuk frekuensi yang lebih tinggi. Dalam kes ini, frekuensi yang lebih tinggi adalah carrier. Remember, FC is much greater than FM. Okay, dia punya frekuensi. Frekuensi carrier jauh lebih besar daripada frekuensi message. So I would choose A as a komponen yang mempunyai frekuensi yang tinggi, which is this one. And this one gonna be B. Okay. So what happened? So we can rearrange again the equations to become like this. Okay, so VC sine. So remember tadi cos A minus B tolak cos A plus B. Okay, ni tadi ni adalah A tolak B. Ini adalah A plus B. Nampak Dan dia di luar dia adalah 1/2. Okay, 1/2. So maknanya VM per 2 lah. Okay, kerana kita ada VM di depan kita ada
VM di depan sini this VM the constant parameters over here, so that's why dia jadi VM per 2. Okay, dan kalau you lihat di sini kita akan hasilkan persamaan akhir AM seperti ini selepas kita kembangkan So we have VC sin 2 pi FCT plus VM over 2 cos 2 pi FC minus FMT minus VM over 2 cos 2 pi FC plus FMT. So inilah dia persamaan akhir untuk AM ataupun disebut sebagai double sideband full carrier. Okay. Untuk adik-beradik AM yang lain, okay, ahli keluarga AM yang lain, dia punya persamaan mungkin berbeza sedikit. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, so basically AM akan ada double sideband full carrier, dia akan ada 3 komponen. Carrier component, lower sideband. Kenapa lower sideband? Kerana dia adalah frekuensi yang lebih rendah. Manakala ini adalah upper sideband. Okay, upper sideband. Kenapa upper? Kerana dia berada di atas, dia lebih tinggi. Okay, so there are 3 components here. Okay, macam mana bentuk 3 komponen ini? So saya lukis dia punya frekuensi spektrum. Perhatikan kelas. Saya akan lukis apabila kita melukis jangan guna pembaris. Okay, kita nak lukis frekuensi spektrum, dia merujuk kepada contohnya V versus F, for example. Dan V versus F, saya tukar color tu kejap. Kalau kita buat hijau contoh. So this is the carrier component. So carrier component akan berada di tengah. Carrier component kalau you lihat frekuensinya adalah FC. So terletak pada FC dan dia punya amplitude adalah VC. Dan kita akan ada 2 sideband, sepasang sideband. Kita ada upper sideband di sini, upper sideband VUSB. So USB terletak pada frekuensi FC plus FM. Can I get your input? Can you see my drawing? Warna hijau ni boleh nampak tak? Senang nampak tak? Boleh nampak. Boleh jelas Okay. Kalau tak jelas bagi tahu So saya gunakan color yang berbeza supaya senang nak nampak lah. And then kita akan ada lower sideband kita akan ada lower sideband. Okay, lower sideband LSB terletak pada FC minus FM. Okay, yang ini so lower sideband dan juga upper sideband. Macam mana dia punya amplitude? So the amplitude here is same as this one, VM over 2 and VM over 2. That means the amplitude here is VM over 2, over here is VM over 2. Okay, so nampak So apabila you diminta untuk melukis frequency spectrum, so this is what we call as frequency spectrum. Okay, frequency spectrum. So frequency spectrum kita kena lukis contohnya V versus F untuk voltage. Boleh juga yang ini selain daripada V, kita boleh juga buat dalam sebutan power spectrum. Okay, kalau P versus F kita panggil power spectrum. Kalau V versus F biasanya kita akan panggil amplitude spectrum. Okay, amplitude spectrum dia menggambarkan kedudukan frekuensi. Okay, so over here nampak jelas dia akan ada 3 komponen. So macam mana kita nak melukis sebenarnya? Apabila kita nak melukis class, remember when you want to draw, first of all you need to define the equation first. Without the equation you cannot draw the spectrum. Okay, macam mana you nak tahu berapa jumlah spektrum tanpa ada equations seperti ini? You need to know the equation first, then you draw the spectrum. Okay, so okay, kita teruskan ini dia gambaran dalam sebutan time domain. Tadi yang kita lihat ni adalah dalam frekuensi domain.
Okey, yang saya lukis ni dalam frequency domain. Persamaan ini adalah persamaan time domain. Okey. So apabila biasanya soalan kita diminta untuk melukis sama ada frequency spectrum yang ini ataupun kita diminta untuk melukis melukis waveform. So ini kita panggil sebagai waveform. So dalam exam jika diminta untuk melukis waveform, maka kita perlu lukis seperti ini. Okay, this is what we call as waveform. So kadang-kadang pelajar dia keliru Okay, kadang-kadang pelajar dia keliru antara waveform dan juga spectrum. So dia bila dia minta lukis waveform, dia lukis spectrum. So salah lah. Bila dia minta lukis spectrum, dia lukis waveform. So terbalik. Okay, which is wrong. Okay, so actually this is the main thing that you can see from here. This is the double sideband full carrier punya waveform. Okay, so you lihat yang atas sekali adalah carrier. Carrier di sini adalah VCT carrier signal, dan juga modulating signal VMT, dan yang bawah sini adalah VAMT Okay, so you lihat di sini carrier signal mempunyai amplitude VC The maximum is VC. Here is VM. Okay. Dan kalau you lihat dari segi dia punya ripple ripple gelombang itu rapat-rapat That means dari segi frekuensi FC lebih besar daripada FM. Dan kalau you lihat message ini dia punya ripple gelombang itu jarak-jarak. Okay, dia punya puncak gelombang itu dia jarak-jarak. So that means dari segi frekuensi dia lebih rendah. Kalau frekuensi dia rapat-rapat, kalau gelombang itu dia punya puncak dia rapat-rapat, maka dia adalah frekuensinya tinggi. Kalau seperti ini frekuensinya lebih rendah. Okay. Dan hasil daripada modulation antara dua signal ini, maka terhasillah signal yang bawah ini double sideband full carrier. Okay, dan kalau you lihat di sini kalau you lihat untuk double sideband full carrier, dia punya maximum here adalah 15 10 tambah 5 tadi jadi 15. Okay, so dan kalau you lihat di sini adalah minus 15 So ada signal AM adalah yang dalam ni yang color biru dalam ni Okay, color biru dalam ni adalah double sideband full carrier. Bagaimana pula yang color merah ini So this red color line, okay, above and below is an imaginary line. Dia sebenarnya tidak wujud. Dia adalah imaginary line yang kita tunjukkan di sini bahawa ini adalah envelope. This is what we call as the envelope. The upper envelope and the lower envelope. Okay, the upper envelope and the lower envelope. So the signal, the output signal looks like as if it is within the upper and lower envelope. Okay, seperti dibalut dalam satu envelope, seolah-olah. Okay, so that's why the name is envelope. Dia berada dalam envelope tertentu dalam satu julat tertentu sahaja. Okay, so this is the envelope. So you need to know how to draw this. Macam mana nak lukis benda ni So I will show you how can we draw this. Okay. So how to draw? So basically saya akan ajar seperti ni Kelas perhatikan apabila kita melukis jangan menggunakan pembaris. Wasting a lot of time, okay? I don't want you to use ruler, okay? Wasting time. So saya apabila diminta melukis double sideband full carrier waveform, maka apa yang saya buat adalah saya akan lihat V versus time. Okay, kita akan lihat dari segi yang pertama dia pelajar lukis paksi dengan betul versus voltage versus time. And then macam mana saya nak lukis lagi sekejap So saya akan buat satu garis titik-titik di sini Sama juga dengan garis titik-titik di sini.
So dia lebih kurang sama tinggi lah. And then what? Saya akan buat lagi satu garis kecil di sini. This is my reference, my reference when I want to draw. Okay. And then what? So, okay. And then saya akan buat another, saya akan buat another color lah. Saya change color. So saya akan buat satu sine wave. Bentuk sine wave lebih kurang seperti ini. Okay. Sama juga di bahagian sini saya akan buat sine wave, garisan titik-titik sine wave. Okay, so and then I will draw the signal. So signal saya guna color purple for example. So dia akan kelihatan seperti ini. Okay. Sorry, ya, dah balik. Okay, pada. Jom. Perhatikan saya tidak menggunakan pembaris, saya just lakar saja. Dan minta maaf saya punya lukisan ni tak begitu cantik. So, kalau you practice, you akan dapat buat dengan laju dan just nice, okay tidak begitu, tak perlu cantik-cantik pun. Okay, something like this lah. So apa perkara yang kita nak lihat? Sebenarnya yang pertama di sini adalah kita nak lihat bahawa yang maksimum ini adalah Vmax, Vmax, dan juga yang minimum ini adalah V minus Vmax. Dan di sini adalah, kalau you lihat di sini adalah Vmin. Sama juga di sini adalah minus Vmin. So dalam test atau final biasanya kita nak lihat pelajar labelkan berapakah nilai maksimum dan juga minimum. And that's it. Selesai. Okay. So dalam case tadi dalam case yang ini, you boleh lihat bahawa maksimumnya adalah 15 dan minimumnya adalah di sini adalah 10 tolak 5 10 tolak 5, ini 10 tolakkan dengan 5, so di sini adalah 5. Macam mana nak cari minimum dan maksimum nanti saya akan terangkan nanti So di sini basically 5 volt 5 volt untuk minimum, minus 5 volt dan juga maksimum adalah 15 dan minus 15. Macam mana nak kira max dan juga minimum nanti saya akan tunjukkan. Okay. So ini tadi yang kita telah lukis Tadi yang kita telah lukis untuk frequency spectrum. Dia ada 3 komponen, carrier component, upper sideband dan juga lower sideband. Dan another parameter yang kita boleh lihat adalah bandwidth. So bandwidth, kalau you lihat jarak antara ni spektrum ini adalah sebanyak FM dan yang ini juga adalah sebanyak FM, frequency of message. Okay, so therefore the bandwidth adalah hasil tolak antara frekuensi tertinggi kepada frekuensi yang terendah. So FC plus FM minus FC minus FM. So you're gonna get bandwidth sama dengan FC plus FM minus FC minus FM. Okay, so you're gonna get 2 FM, 2 FM. Okay, so bandwidthnya adalah selebar 2 FM untuk double side.
untuk double sideband. So 2 FM ini untuk 2 FM is for the double sideband full carrier. Okay, dia punya bandwidth adalah 2 FM. Okay, ini pun telah diterangkan. Okay. So the information baseband is duplicated in the lower sideband and upper sideband, and the carrier conveys no information signal. Oh, ini satu information yang penting untuk kamu faham. Dia katakan information yang kita hantar itu sebenarnya terkandung dalam sideband. Okay. Dan information dalam lower sideband telah duplicate dalam upper sideband. Maknanya lower sideband dia bawa info yang sama dengan upper sideband. Duplicated. Seolah-olah you bawa, seolah-olah macam you hantar message 2 kali. Seolah-olah So kalau kita lihat yang ini So information terkandung dalam lower sideband dan juga upper sideband. Dan kedua-dua info yang dibawa ini adalah sama. Okay, the information in lower sideband is the same as the information in the upper sideband. So you see that we are actually as if we are transmitting more than, twice. Seolah-olah kita hantar 2 kali message. Seolah-olah. Okay. Dan dikatakan di sini bahawa carrier information tidak mengandungi sebarang info. Dia macam tin kosong. Okay. Dia tidak mengandungi apa-apa informasi yang kita hantar. Okay. Dia wujud tetapi seperti tin kosong. Something like that. So it conveys no information. So ini juga nanti akan menjawab statement tadi. Kenapa dia adalah wasted of power? Okay. So you nampak sedikit di sini. Kita double sideband full carrier dikatakan wasted of power because we are transmitting signal more twice, as if we transmitting the signal twice, because the information in the lower sideband is the same as the information in the upper sideband, and the carrier does not convey any information. So we are transmitting tin kosong ini tanpa apa-apa. So it is wasted power. Okay. Kenapa wasted power dengan detail nanti akan diterangkan kemudian. Okay. So ini penting. So are you there? Can I get your response? Are you still there? Pelajar-pelajar? Yes, Doctor. Okay. Penat ke? Baru pukul 12 Okay, so ini penting So ini akan keluar dalam test. So be careful Ini akan keluar dalam test. Apa yang keluar dalam test? Okay. So in this topic you akan lihat bahawa in this topic you lihat bahawa apa tu about modulation index. Modulation index is the ratio of peak amplitude of the modulating signal divide with the peak amplitude of the carrier. So dia tidak ada unit, it's a unitless parameter. Dan kita boleh juga jadikan sebagai percentage kalau kita darabkan dengan 100%. So perhatikan kelas bahawa ini adalah ratio untuk peak amplitude. Okay, VM over VC. Okay, dan VM ini adalah peak peak amplitude, VC juga adalah peak amplitude. Apa itu peak amplitude? Macam saya lukis tadilah. Okay, macam saya lukis sine wave tadi So peak amplitude-nya adalah VM, di sini adalah peak-nya adalah minus VM. Nilai tertinggi dalam modulating signal. Okay, sama juga nilai tertinggi dalam carrier signal. Okay, so be careful that pelajar sering membuat kesilapan di sini Apa dia kesilapan? Kesilapan yang pertama pelajar buat VC over VM. So salah. Ini kesilapan yang sering berlaku.
Apa lagi kesilapan pelajar? Dia buat macam ni VM sin 2 pi FMT divide with VC sin 2 pi FCT. Ini pun salah. Okay, this is wrong. Okay, dia cuma melibatkan VM dan VC sahaja. Okay, so be careful about that. And we have three different types of amplitude modulation. Three different types, three different scenarios. Three different extreme scenarios. Yang pertama adalah under modulated. Okay, di mana modulation index kurang daripada 1. Kemudian ideal AM, modulation index sama dengan 1, dan over modulated AM, M modulation index lebih besar daripada 1. Inilah yang akan keluar dalam test. Okey, dalam test akan ditanya soalan ini. Okey. So, kalau you lihat di sini bahawa under modulation untuk M kurang daripada 1 bermakna VM lebih kecil daripada VC. Of course VM over VC. Okay. So kalau M kurang daripada 1 maknanya VM lebih kecil. So signal strength obtained at the receiver is not exactly the same as the signal at the receiver, at the transmitter. Okay, maknanya apabila signal itu telah bergerak jauh, dia akan mengalami attenuation yang lebih besar. So mengakibatkan signal strength, kekuatan signal pada receiver itu tidak sebesar setaraf dengan kekuatan signal pada transmitter. There's no distortion to the signal, just reduce in signal strength. Okay, so bentuk gelombangnya adalah seperti ini. So ini adalah kes-kes biasa. Biasa yang kita in practical system biasanya kita akan lihat banyak under modulation, yang mana nilai VM okay, adalah lebih kecil daripada VC. So this is a common scenario. Another one is the ideal modulation. Ideal modulation means that modulation index equal to 1 ataupun 100%. Okay, kalau dia sama dengan 1, darabkan dengan 100%, so jadi 100% lah. So that means VM is equal to VC. Okay, this will produce the greatest output power at the receiver without distortion. Maximum info signal amplitude is transmitted. More info signal power is transmitted, producing stronger, more intelligible signal. Is hardly to achieve, especially when the modulating signal amplitude varies randomly over a wide range of peak of the signal produce 100% modulation. So ini adalah berkenaan dengan ideal modulation, dan dia punya bentuk lakaran gelombangnya adalah seperti ini You lihat di sini perbezaannya di sini So this is the peak, the wave the ripple of the wave dia bercantum di sini Okay, so this is ideal modulation. So ideal modulations seperti inilah dia bercantum seperti ini. Kemudian untuk over modulation, so this is when M more than 1. Maknanya kalau M lebih besar daripada 1, dia punya modulation index lebih besar daripada 100%. So that means the modulating signal voltage, peak voltage lebih besar daripada peak carrier voltage. So this will cause distortion. Negative peaks have been clipped off and the original shape of the signal will be destroyed. So inilah dia about clip off maksud clip off tu di sini Okay. So dalam test kamu perlu tahu bagaimana kamu perlu tahu cara explain maksud semua ini under modulation, ideal modulation dan juga over modulation. And you need to know about bentuk wave dia macam mana. Okay. So akan melibatkan penerangan, explanation dan juga
lakaran bentuk gelombang untuk under modulation, ideal modulation dengan over modulation. So you need to know about this so that you can answer the test question. Okay, remember that. Dalam test nanti kita akan minta kamu explain tentang perkara ini, tiga perkara ni under modulation, ideal modulation dan juga over modulation. Dan perlu disertakan dengan gambar ini, gambar-gambar ideal modulation, under modulation dengan over modulation. Boleh so saya dah beritahu dah ni. So you kena I don't know, you want to hafal ke ataupun you understand about the concept, so you can do it. Okay, so you need to differentiate 3 different types of AM scenarios ini. Okay. And then what? Modulation index. Selain daripada VM over VC, so we can calculate the modulation index based on the maximum and minimum values. Okay, so apabila kita melihat bentuk gelombang double sideband full carrier ini, ada beberapa perkara yang kita boleh lihat. Yang pertama adalah Vmax. Okay, so Vmax adalah nilai tinggi nilai voltage yang diukur daripada paksi X daripada X-axis sehinggalah peak maximum di sini So Vmax. And then Vmin adalah daripada paksi X from the X-axis until the this point garis yang ini garis bawah ini So this is Vmin or V minimum. Okay. And if you see from here about VM, okay, tadi saya ada lukis garis yang ini Kenapa saya lukis garis ini So you nampak di sini bahawa garis ini adalah garis tengah untuk garis center, the center of VMT. Okay, you lihat VMT kalau you lihat saya buat warna lain So kalau VMT, you lihat VMT di sini So this is VMT Since this is a VMT, maka tinggi ini adalah VM, the peak. The peak is this one. VM dan bawah sini juga adalah VM. Okay. Macam mana pula dengan VC? So VC adalah daripada paksi ni daripada paksi yang tengah ini sehinggalah X-axis. Okay, center of VMT until X-axis is the carrier voltage, peak carrier voltage. Okay, so the definition of VM, ini you boleh lihat VM sama dengan Vmax tolak Vmin bagi 2. Of course Vmax tolak Vmin bagi 2, you akan dapat VM. VC adalah Vmax plus Vmin dibahagikan dengan 2. Okay. So macam mana nak okay ni. So selepas kita masukkan so M sama dengan VM over VC VM over VC, so that means Vmax tolak Vmin bahagi 2 dibahagikan dengan Vmax plus Vmin bahagi 2. So kalau you bahagikan yang ini dan juga yang ini, you akan dapat modulation index seperti ini. Okay. So kalau you lihat di sini, kalau kita lihat ini sama juga macam VM over VC. Okay, VM over VC. So Vmax, saya nak buat lagi satu, Vmax bersamaan dengan VM plus VC. Vmin sama dengan VC minus VM. Okay. So ini juga perkara penting yang kita boleh gunakan sebagai reference. Okay. Dan untuk modulation index ini kita boleh juga ukur dari dalam sebutan peak to peak. Okay, daripada peak maximum sehingga peak minimum. So kita gunakan istilah maximum peak to peak, minimum peak to peak. Okay.
So minimum peak to peak yang ini So kita akan dapat jawapan yang sama. So dalam kes ini dia mengambil kira bahagian positif max dan juga negatif max. Okay. And then what? Ni So apabila kita telah tahu bahawa modulation index bersamaan dengan VM over VC, maka kita boleh kita boleh rewrite again equations. So we can rewrite the equation initially like this. Pada awalnya dia seperti ini dan kita boleh tukar VM ini kepada MVC. Kenapa nak tukar? So kita nak buat sebutan semuanya dalam VC, boleh juga. So ini tidak dia bukan menjadi satu kemestian, kewajipan kamu untuk menulis dalam sebutan ini, tidak. So basically kalau kamu nak tulis dia punya full equations yang atas ini pun dah memadai, sudah mencukupi. Okay. Yang ini dia tambah dia nak buat dalam sebutan yang lain. Kita boleh juga rewrite the equation in the form of MVC. Okay. Kita tukar VM kepada MVC. So dia akan jadi seperti inilah MVC. So kalau kita lukis dia punya frequency spectrum, okay, dia akan nampak seperti ini. So this is at FC and this is FC minus FM. Sorry, FC plus FM. Over here is FC plus minus FM. FC minus FM. Okay. Dan kalau you lihat di sini adalah V versus F. Dari segi dia punya amplitude adalah VC, manakala dia punya amplitude untuk sideband adalah MVC over 2. Okay. Sama juga di sini MVC over 2. Okay. And then what? Okay. Okay, can I get your response? Are you still there? Yes, your turn. Korang ada lagi tak? Yeah. Siapa tu suara jauh? Oh, okay, semua ada. Bagus. Sorry penat sikit lah, tapi saya memang bagi tahu terus mana yang keluar test saya terus beritahu tadi keluar test yang tadi yang under modulation, over modulation itu akan keluar. You kena tahu, okay? So let's do the example. So kalau kita tengok example ni mungkin kita boleh lebih faham we can have more understanding about this. So you see that a carrier signal with a peak voltage of, so dikatakan carrier signal dengan peak voltage. So automatically I know that this is VC, okay, is amplitude modulated. So this carrier is amplitude modulated with another signal yang mempunyai frekuensi 10 kHz of sine wave. Apa benda ni? So dia kata carrier dimodulatekan, di amplitude modulatekan dengan another signal yang mempunyai frekuensi 10 kHz. So this is actually merujuk kepada modulating signal frequency. Okay. So the modulation voltage, again you see that modulation voltage. So ini sebenarnya merujuk kepada modulating voltage. So jangan confuse dengan istilah ini. Okay, dia merujuk kepada VM, the peak amplitude, which is this VM. Okay. So the peak amplitude of the message modulating signal is to 715 millivolt. And then what? Calculate the percent modulation. So dia nak cari percent modulation dalam modulation index dalam sebutan persen. So tadi digunakan simbol M kalau you lihat M besar, M kecil, saya tidak ada masalah Kalau you tertulis M kecil ke M besar, it's not a big problem to me.
So M kalau you nak buat dalam sebutan percentage, that means VM over VC multiplied with 100%. Okay. So be careful yang kita nak buat ini adalah ratio dalam peak amplitude. Okay. So ini kita kena tukar dulu Tadi kita diberikan dalam peak voltage. Manakala ini adalah effective voltage, iaitu RMS. Okay, remember VRMS. If you remember that VRMS is equal to V peak over square root of 2. Okay, so if you want to find VM peak, so VM peak is equal to VRMS multiplied with square root of 2. So maknanya 750 millivolt multiplied with square root of 2. So you akan dapat berapa ni? So mari kita sama-sama kira. Okay. So 750 milli darabkan dengan square root of 2. Saya akan dapat sama dengan 1.06 volt, 1.061 volt. Okay, so this is the peak value. So therefore, when I want to calculate the modulation index, okay, saya kira di sini So M equal to VM peak divide with VC peak multiplied with 100%. Okay, so this is equal to 1.061 divide with 2. Darabkan dengan 100%. So sama dengan berapa ni? So therefore dia bersamaan dengan 1.061 dibagikan dengan 2 darabkan dengan 100%. Dia akan jadi 53.05%. Semua dapat jawapan yang sama Kalau tak dapat tolong maklumkan And then what? The instantaneous voltage of positive and negative envelope when 10 kilohertz of sine wave has completed 68 microsecond. Apa maksud dia? Dia tanya berapakah nilai positif dan negatif of the envelope. Kenapa macam tu Kalau you lihat saya patah balik sikit saya kembali kepada sekejap saya kembali kepada yang ini So dia tanya kalau kita punya sine wave itu telah melengkapi beberapa second yang diberikan beberapa second yang dimaksudkan. Contoh tadi 0 point berapa so kalau dalam case ini dalam example ini dalam gambar ini kalau kamu lihat untuk masa 0.02 second okay envelope ini dia akan cross pada point ini dan juga point ini. So we need to know how much is the positive value and also the negative value. Okay. So maknanya kita kena gunakan persamaan ni tadi persamaan envelope yang ini VC plus VM sin 2 pi FMT. Okay. Sebenarnya envelope ini kalau you lihat dia ada plus and minus di sini plus and minus. So saya akan jawab soalan ini seperti ini sebab dia ada positive and negative values. So V envelope is equal to perhatikan plus VC plus minus. Okay. Saya akan buat plus minus sebab dia ada positif dan juga negatif. VM sin 2 pi FMT. Okay, so this is equal to 2 plus minus 1.061. We use the peak amplitude sin 2 pi
FM here is 10 kilo, 10 kilohertz, 10 kilohertz multiplied with the time. Time is given 68 microsecond. 68 multiplied with 10 power of minus 6. Okay. So ini berapa ni? 2 tambah tolak. Ini berapa? So you boleh kira sekarang. So di sini you kena gunakan dalam radians. Okay, so you kena tukar you punya calculator. Mode itu dalam sebutan radians. Kalau saya punya calculator FX 570 MS, saya kena tekan mode 1 2 3 4. Saya kena tekan mode 4 kali dan saya akan pilih radians, pilihan rad RAD. Sebabnya yang ini dalam sebutan radians nanti kita akan lihat. Okay. So therefore 10k 10k 10 kilo. Cuba guna calculator, please use a calculator. 10k multiplied with 68 micro. 68 micro darabkan dengan 2 pi. Darabkan dengan 2 pi, saya dapat 4.27257. And then saya sin answer. Okay, saya dapat negatif 0.9048. Okay, saya darabkan dengan 0.9048. So maknanya di sini adalah 1.061 darabkan dengan negatif 0.9048. Okay, 9048. So di sini adalah 2 tambah tolak 2 minus so dapat berapa ni? Okay, so darabkan dengan 0.9048. So points negatif sorry. So negatif 0.9048 darabkan dengan 1.061. So dapat negatif 0.945. Okay, silap. Oh, okay, saya silap di sini sikit Sorry about that. Saya ada silap sikit saya silap. Sorry saya padam sikit So ni tadi betul tambah sebenarnya. So yang plus minus itu sebenarnya di depan sekali So ni mungkin saya letak kurungan saya letak kurungan. Dia sebenarnya ada plus minus di depan sekali. Okay, di depan sekali ada plus minus. Okay. Di depan sekali dia ada plus minus. So tak apa. So yang ni kita betulkan balik. Sorry So ini sama macam equation yang di depan tadi Okay. Okay. So 2 darabkan dengan so ini jadi 2 tolak So ini jadi sama dengan 2 tolak 0.9599. So 96 lah. Okay, 96. Okay. So dia bersamaan dengan, so ini ada plus minus, saya nak letak lagi plus minus ke depan sorry guys, saya padam sikit So saya letak sama dengan di sini so dia ada plus minus. Kurungan besar di sini So dia ada plus minus kurungan besar. Big bracket here.
Similar with this one, plus minus. Big bracket. This one. Okay. So dia akan jadi bersamaan dengan plus minus. Berapa ni? 2 tolak 0.96. Kita akan dapat 1.04. Okay. So 1.04 volt. Remember the unit is in term of volt. So maknanya dia akan ada 1.04 volt positif dan juga negatif 1.04. Okay, negative 1.04 and also positive 1.04. Kerana dia akan cross pada dua tempat dua bahagian tadi yang seperti saya tunjuk yang mana envelope itu kalau kita lihat kalau kita buat garisan contoh dekat sini 0.25 ini contoh so dia akan langgar dua bahagian yang pertama positif dan juga negative values. So maknanya dia 1.04 di bahagian positif dan 1.04 di bahagian negatif. Okay. So ini sorry. Oh dah ada jawapan dia. Sorry. Saya tak perasan pula ada jawapan kat sini. Okay. So ini dia dan soalan ketiga dia minta lukis waveform illustrate the resulting waveform. Ini seperti yang saya lukis tadi. Okey, seperti yang saya lukis tadi. So apa yang perlu kamu buat adalah macam saya katakan tadi, you boleh lukis paksi mula-mula sorry. So saya padam sekejap. So I erase this one. Pen, so saya buat gini. Okay, so saya buat garis. So, sama juga saya akan buat ni So daripada sini baru saya dapatkan bentuknya dan barulah saya lukis. Okay, so saya lukis. So lihat di sini. Saya tak langgar saya punya garis titik. Okay, dia bentuknya. So garis titik-titik biru tu saya gunakan untuk reference supaya dia nampak bentuk sign Okay. Okay. So ini adalah V versus time. Okay, V versus time. Di atas sini adalah nilai maksimum which is Vmax sama dengan Vc plus Vm. So 10 tambah tadi berapa? Sorry, 2 tambah 1.04. So maknanya di sini adalah 3.04 lah maksimum 3.04 the maximum and then the minimum is minus 3.04. Okay, dan V minimum dia adalah 2 tolak VC tolak VM 2 minus 1.04 so 0.96 over here 0.96. Okay, so so nampaklah bentuk seperti ini. Ni kalau you lukis balik sorry saya punya lukisan tidak begitu cantik. Saya cuba lukis semula. Again, saya punya lukisan seperti ini. So ini kena praktis kena praktis untuk melukis lah supaya you tahu cara nak lukis.
Okay. So you kena labelkan paksi, labelkan juga dia punya maximum dan juga minimum. Okay. So itu adalah example yang pertama. Ada soalan tak example yang pertama? Do you have any question about this? Tak ada soalan Betul Apa dia? Afiq ke ni? Boleh faham Hari, Tanesh? Semua boleh faham Boleh sir, boleh. Any comment? Boleh, sir. Okay. So nampak screen saya ni? Sorry, I just tadi saya tunjuk. Sekarang ni you nampak yang ni nampak saya punya slide nampak Nampak sir. Okay. Thank you for the response. Okay, kalau tak ada soalan kita akan move kepada yang ini, power. Inilah dia. So test sebenarnya sehingga topik power sikit je. Okay. Hingga topik power. Okay. So power, how we want to calculate the total power. Okay, basically we want to find the total power of the transmitted signal. Okay, again persamaan power dia masih sama we still use the same power equations dari dulu, kini dan selama-lamanya equation power masih menggunakan berdasarkan Ohm's law So kalau dilihat di sini sama ada kita nak gunakan VRMS square over R ataupun V peak. Yang ini adalah V peak sebenarnya peak amplitude. V peak square over 2R. So biasanya kita akan menggunakan yang ini sebab kita dapat soalan dalam sebutan peak amplitude. Okay. So macam mana kita nak kira total power? How? Okay. So when we want to calculate the total power, first of all, we need to know the equations. Apakah dia equations yang terlibat? Tadi kalau kamu lihat bahawa dia adalah VC sin 2 pi FCT plus MVC over 2 cos 2 pi FC minus FM sorry ni plus ke minus? Lupa pula. Tolak tadi. So dia okay. Itulah. And then minus MVC over 2 cos 2 pi FC plus FM T. Ingat yang awal tadi So kalau dilihat, kalau kita lukis dia punya spektrum yang kita nampak tadi ada 3. Remember that kita ada 3 spektrum, 3 frekuensi komponen di sini Yang mana dia adalah pada FC plus FM, di sini adalah FC, di sini adalah FC minus FM. Dan dia punya amplitude adalah VC, yang ini MVC per 2, MVC per 2. Okay. So MVC ni you boleh buat sama ada MVC per 2 ataupun you boleh juga tulis sebagai VM per 2, sama aja. Okay, VM per 2 atau MVC per 2, sama aja, no problem. Okay. So apabila kita dah mendapatkan dia punya equations, full equations, maka barulah kita boleh melukis spektrum dan juga mengira total power. So kalau kamu lihat saya ada 3 komponen I have 3 component of frequencies over here, lower sideband, carrier and also the upper sideband. That means my total power is the summation of all the frequency component. Okay, kalau saya ada 100, saya kena tambah 100 lah, 100 komponen. Tapi saya ada 3 komponen sahaja. Okay, so therefore, when you want to calculate the total power, we need to add up. Okay, we need to add up all the frequency components power.
Okay, so maknanya my total power P total is equal to P LSB plus PC plus P USB. Saya kena tambahkan ketiga-tiganya. Okay, dan barulah dia terbitkan persamaan yang ini tadi. So maknanya untuk carrier, so ni dia buat PC this is PC, this is a P LSB, this is P USB. P LSB dengan P USB adalah benda yang sama. Okay, nilai dia sama untuk case ini, untuk example ini. Okay, so power carrier, remember carrier dia punya voltage adalah VC, so VC square dibahagikan dengan 2R. Okay, VC square dibahagikan dengan 2R. Macam mana pula dengan sideband? So remember kita punya sideband adalah MVC per 2. So maknanya MVC per 2 kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. Okay, so now that means M square VC square dibahagikan dengan ini jadi 4. So jadi 4 kali 2R yang ini. Okay, sama juga di sini M square VC square divide with 4 times 2R. Okay, dan kalau you lihat berdasarkan persamaan ini, dia ada carrier component di sini ada carrier punya power di sini Perhatikan Okay, VC square over 2R. So that means kita boleh buat dalam sebutan PC. Okay, so that means PC plus M square over 4 PC plus another one M square over 4 PC. So bila diringkaskan dia akan jadi seperti ini. P total power bersamaan dengan PC kurungan 1 plus M square over 2. Ini unit dia dalam watt lah. Okay, unitnya dalam watt. So, perhatikan kelas sebenarnya equation ini hanya benar untuk double sideband full carrier sahaja. Okay, kalau adik-beradik AM yang lain dia tidak benar. You tak boleh gunakan persamaan ini. Okay. So kesilapan pelajar dia menghafal equation ini sahaja sebagai total power, which is wrong kalau kita tanya soalan berkenaan dengan adik-beradik AM yang lain. Okay, so persamaan akhir ini diwujudkan berdasarkan persamaan. Okay, that's why when you want to calculate the total power, you need to know how many components are there. Okay, so the basic thing is that this one total power adalah hasil tambah semua power dalam frekuensi komponen. Barulah you dapat total power. Okay. So ini kalau kita buat VM per 2, ni sama je lah. Kalau kita buat VM per 2, maknanya VM per 2 kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. Okay. Ini sama lah, ni saya dah tunjuk tadi So dia jadi 8R. Okay, so ni MVC, so M square VC square over R. So upper and lower sideband ni kita dah lihat tadi Okay. Untuk gambar yang untuk yang bawah ni if M equal to 1. Apa maksud dia kalau M bersamaan dengan 1? So M bersamaan 1 means that 100%. That means that this is an ideal scenario. Macam mana dalam ideal scenario? Apakah yang berlaku sebenarnya untuk total power? Okay, so kalau kita lihat total power tadi kita boleh lihat ni untuk double sideband full carrier. So this is for the double sideband full carrier. So for the total power, kalau M sama dengan 1, kita masukkan dalam equation tadi yang ini total equation ni So PC sama dengan maknanya P total sama dengan PC 1 tambahkan dengan 1/2. Okay. So that means you akan dapat 3/2 PC. So P total sama dengan 3/2 PC.
Okay, seperti yang dinyatakan di sini lah. This one. Okay. So, kalau begitu, maka PC bersamaan dengan 2/3 daripada total power. PC sahaja, ni kalau kita rearrange daripada ni, kita akan dapat carrier power sama dengan 2/3 daripada total power. Kalau macam tu, maknanya bakinya adalah 1/3. Bakinya 1/3 adalah untuk sideband. Okey, bakinya 1/3 adalah untuk sideband. Kedua-dua sideband. Upper and lower. Hasil tambah upper dengan lower, dia dapat bakilah 1/3 untuk kedua-duanya sekali. Oleh itu, since power of the lower sideband is equal to the power of the upper sideband, so maknanya setiap sideband itu mempunyai power sebanyak 1/6. Kita bahagi 2 je. 1/3 bahagi 2 dapat 1/6. Okay, 1/3 divide with 2, so you akan dapat 1/6. So setiap sideband dia punya power adalah 1/6 daripada total power, which is very small. Okay, perlu diingat bahawa sideband ini mengandungi informasi. Secara idealnya, kita inginkan power sideband ini lebih besar, sebesar yang mungkin. Okay, in the ideal case, okay, dalam keadaan ideal, kita inginkan power of the sideband to be as higher as possible, kerana dia membawa informasi, dia mengandungi information yang kita nak hantar. Okay, so kalau you lihat di sini dalam keadaan ideal, okay, dalam keadaan M equal to 1, which is the ideal case, this is ideal modulation. Dalam ideal modulation sahaja, power of the sideband is 1/3 of the total power. Bayangkan kalau M kurang daripada 1, kalau under modulation, therefore power of the sideband are even less than 1/3. Okay, dia akan menjadi jauh lebih kurang daripada 1/3 daripada E total. Okay, which is not good. Okay, kita mengharapkan power ini jauh lebih besar. Power pada sideband kita harapkan lebih besar, supaya apabila dia besar, dia boleh dihantar pada jarak yang jauh dengan baik, dengan kualiti yang baik. Okay, we don't want the carrier component actually, because the carrier component does not carry any information. Okay, this one 2/3 sahaja daripada total power telah dibazirkan untuk carrier component. Yang mana carrier component dia tak bawa information. Okay, kalau you lihat tadi carrier yang ni so carrier ni dia tak bawa information pun. Okay, tetapi dia dah pikul 2/3 daripada total power. 1/3 lagi adalah untuk yang ini, untuk upper and lower. Okay, therefore yang kecil ni 1/6 lah, 1/6, ini adalah 2/3. Okay, so in practice, carrier signal will be modulated by several signals simultaneously. The total modulation index or effective modulation index has to be calculated. So maksud dia, ini menjawab kepada persoalan tadi yang disadvantage tadi. Kenapa double sideband full carrier mempunyai ada disadvantage? Dinyatakan bahawa double sideband full carrier dia wasted of power. Okay, wasted of power. So ini dia punya jawapan lah secara pengiraan. Yang mana dikatakan di sini dia wasted of power kerana sebahagian besar daripada total power, iaitu 2/3 daripada total power belongs to the carrier component, whereas the carrier component does not carry any information, and the sideband only has 1/6 of the total power, which is very small. Okay, so that's why it is dikatakan sebagai wasted of power, dia punya disadvantage untuk double sideband full carrier. Okay,
So actually kamu punya apa tu test adalah dalam topik power. Tetapi nanti saya nak lanjutkan sedikit sehingga double sideband suppress carrier. So nanti kita akan lihat untuk suppress carrier macam mana. Okay. So kalau full carrier dia ada carrier, kalau suppress carrier dia tidak ada carrier. Okay. So nanti kita akan lihat contohnya. So another example of a 400 watt of carrier is modulated to a depth of 75%. So this is actually referring to the modulation index. Okay. So modulation index 75%. So that means dia adalah 0.75. So calculate the total power in the modulated wave. So ini merujuk kepada since we are in the topic of AM ataupun double sideband full carrier. Okay. So dalam double sideband full carrier barulah kita boleh gunakan equation ini. Okay. So kita boleh mencari total power berdasarkan PC telah diberi carrier sebab diberikan carrier. This is PC. This is M. Okay, so kita diberikan M sama dengan 0.75. So be careful kalau lihat di sini kelas dia berikan 75%, you kena masukkan 0.75 bukan 75. Remember the value that you need to put inside the equation is not the percentage but the absolute value is 0.75. But 0.75 you darabkan dengan 100% baru you dapat 75%. So ini pun pelajar sering melakukan kesilapan cuai. Okay. So jawapannya di sini adalah 512.5 watt. Okay. Another example. Okay. So before that, are you still there? Penat ke? Okay, yang lain mana? Ikwan, Syazul, tertidur Divinesh? Tak penat Divinesh? So Divinesh kalau nak sambil lunch on your desk pun tak ada masalah yang lain yang Muslim kena puasa, no problem. Sambil-sambil tu you nak rehat, makan ke, sambil makan, sambil minum, boleh mendengar saya bagi inilah kuliah So untuk yang hari ni saya nak langgar masa rehat. Rehat pun 10 minit. So siapa nak rehat boleh rehat sendiri You can break on your own, take a break on your own. Saya akan teruskan, okay? Saya akan sambung, okay? Siapa nak rehat boleh rehat and then terus masuk ke kelas lagi supaya kamu tidak terlepas info-info penting yang saya nak beritahu untuk test nanti So saya sebenarnya dah bocorkan soalan kalau for your information lah. So let's do another example so that we can have more understanding about the power calculation, okay? Ada yang cakap tadi Okay. So an AM broadcast station's peak carrier voltage of 2 kilovolt. Okay, 2 kilovolt of carrier voltage So dia dah beritahu dah dekat sini adalah VC, peak Peak carrier amplitude is 2000 volt, has been amplitude modulated with another signal with the modulation index M sama dengan 75% with a 2 kHz test tone. So dia kata carrier signal ini telah dimodulitkan dengan 2 kHz test tone. So you ada carrier modulate dengan another signal test tone dengan frekuensi 2 kHz. So apa benda ni So this is actually referring to the modulating signal frequency FM. So the station broadcast frequency is 810 kilohertz. What's the meaning of broadcast frequency? Broadcast frequency adalah merujuk kepada frekuensi carrier. Okay. And for your information, untuk AM band, amplitude modulation
band, dia punya range of frequency is daripada 500 berapa, 500, if I'm not mistaken, 530 if I'm not mistaken kilohertz, sehingga up to 1650 if I'm not mistaken, kilohertz. So ini adalah range of AM by standard. Okay, dia dalam juratnya 500 lebih sehingga 16 lebih kilohertz. So these are the carrier frequency or the broadcast frequency. So sebenarnya yang you hantar tu sebenarnya, signal yang you hantar sebenarnya adalah carrier frequency. Dia berada dalam julat carrier sebenarnya. Dia dalam julat carrier frequencies. Okay, ada upper lower sideband. So kita hantar dalam julat carrier frequency. Remember that kita hantar dalam julat carrier frequency ataupun radio frequencies. Okay, so the first question, find the lower and upper sideband FLSB and FUSB. So ini mudah je sebenarnya. Okay, so you ada FM, you ada FC. So LSB sama dengan FC minus FM. So ini sama dengan berapa? 810K minus 2 kHz. Okay, so you akan dapat 808 kHz. Manakala untuk USB sama dengan FC plus FM. So kalau you congak, you akan dapat buat kat sini lah. You congak, you akan dapat 810 tambah 2K, so you akan dapat 812 kHz. Okay, saya tambahkan untuk upper sideband frequency. And then what? The second question asks you to find peak modulation voltage. Macam mana nak cari? So peak modulation voltage kita boleh cari menggunakan modulation index. Okay, soalan yang kedua dia tanya, so you see that M sama dengan VM over VC. Okay, kita tak tahu berapa VM. Okay, so that means VM sama dengan M VC. So sama dengan VM M berapa? 0.75. 75%. Okay, darabkan dengan 2000. Okay, 2 kilovolt. Ni berapa? 0.75 darabkan dengan 2000. So you akan dapat 1500. Okay, senang And then what? The next one is VLSB, VUSB. So soalan yang ketiga dia tanya VLSB. So VLSB sama dengan berapa? Remember tadi kalau kita VLSB adalah, so VLSB sama dengan VUSB. Sama dengan berapa tadi kita dah belajar sebelum ni, untuk double sideband full carrier dia adalah VM over 2 ataupun bersamaan juga dengan MVC over 2. So mana-mana pun boleh. Okay, so katalah saya buat VM per 2. Okay, let's see, I use a VM over 2. So that means this is 1500 divide with 2. Okay, so saya akan dapat bersamaan dengan 750 volt. Okay, bahagi 2, 750 volt. And then what? The maximum signal amplitude, Vmax. So Vmax, okay, so Vmax
sama dengan VM plus VC sama dengan 1500 tambahkan dengan 2000. So ini bersamaan dengan 3500 volt. Okay, 3500 volt. Ada soalan tak? Anybody wants to ask question? Kalau tak ada, saya teruskan ya. Okay, saya teruskan. Kalau tak ada soalan, soalan ini dia very straightforward straightforward. Lah, dah ada jawapan dah. Okay, penat saya tulis dah ada jawapan dia. Saya pun tak perasan ada jawapan, so tak apalah. Okay, the next example 3.4. Ini ada jawapan tak? Ni pun ada jawapan. Okay. So example 3.4, spectrum analyzer with input impedance. So ini contoh yang baik untuk test dan juga final lah, for your information Kerana dia punya soalan tu step by step dia tanya sehinggalah you melukis cari sekian, cari this parameter, this another parameter, and then you kena lukis. So ini contoh yang baik lah. So a spectrum analyzer with the input impedance. So you are given R. Okay, R input impedance to measure the power spectrum of an AM signal. So ini AM merujuk kepada double sideband full carrier. Okay, pre-amplifier circuit. The AM signal has been modulated with a sine wave. So dia adalah bentuk sine wave. The effective power PC is 745 milliwatt. Each sideband PUSB, PLSB is 1 to 5 milliwatt. Compute the following. So kita tahu PC, kita tahu PLSB and PUSB. Okay, maknanya P total bersamaan dengan PC plus PLSB plus PUSB. Okay, kita tambahkan aja 745 mili tambah 125 mili tambah 125 miliwatt. Kita akan dapat jawapannya seperti ini. Okay, 995 miliwatt. Okay. And then what? The peak carrier voltage. Peak carrier voltage. Macam mana nak cari? So daripada 745 tadi, daripada 745 ni So kalau you lihat V ni so PC ni so PC sama dengan VC peak square dibagikan dengan 2R. Okay. So VC square, so maknanya VC square, VC sama dengan square root of PC darabkan dengan 2R. Okay. So berapa ni? So kita boleh cuba PC tadi 745. Okay, 745 mili darabkan dengan R adalah 100. Okay, and then you buat answer, you akan dapat 8.63. So 8.6313. So saya dapat 8.6313. Okay. So 8.63. So 8.6313 volt. Okay. So ini ada dinyatakan di sinilah kita nak cari peak kan. Okay. And then what? The modulation index M and percentage modulation. So macam mana ni? Modulation index M and the percentage of modulation. So basically kita nak cari M lah, berapa M.
Okay. So kita dah tahu total power, kita dah tahu PC kita dah tahu. We know how much is PC, we know the total power. So we can find the modulation index berdasarkan persamaan yang ringkas tu yang ni sama dengan PC 1 tambah M square dibagikan dengan 2. Okay. So apabila dikira, remember kelas persamaan ini hanya benar untuk double sideband full carrier. Kerana kita punya example ini adalah untuk double sideband full carrier. Macam mana kalau tidak? Macam mana kalau dia bukan double sideband full carrier? What to do? Okay, what to do? So, what to do is that jika ini bukan double sideband full carrier, you kena cari VM, you kena cari VC. Okay, so we know the VC, we just need to find how much is the VM. VM kita boleh peroleh, okay, kita boleh peroleh sideband power. Remember the PLSB, PLSB contohnya adalah bersamaan dengan VM per 2 square dibagikan dengan 2R. Okay, so kita boleh cari nilai VM. After we know the VM, then we can do VM over VC. So we can find the modulation index. Tapi since ini adalah double sideband full carrier, maka kita boleh terus gunakan equation yang diberikan ini . So therefore, kalau you lihat daripada persamaan ini kita nak dapatkan M, kita susun balik M adalah square root of 2 times PT over PC minus 1. So we know the total power, we know the carrier power. Okay, so 995 milliwatt daripada soalan yang sebelumnya dibahagikan dengan 745 milliwatt seperti dalam soalan. So, and then kita kira semua sekali kita akan dapat 0.8192. Cuba guna kalkulator . Takut nanti you cuba tekan tak dapat. What happened? Okay. So kalau jawapannya salah, tolong maklumkan saya. Okay. So from here, after you get this, then you can find in terms of percentage. You just need to multiply with 100%. So you're gonna get 81.92%. Okay, 81.92%. Okay. And then what? The next question asks you to find the VM. So kita boleh cari VM berapa? So VM adalah bersamaan dengan ni . So kita boleh cari berdasarkan kita boleh cari berdasarkan MVC . So remember that kita boleh cari ni . So M sama dengan VM over VC. Kita dah tahu VC, kita dah tahu M . We don't know how much is VM. So therefore M sama dengan So therefore VM sama dengan MVC. Okay. So pastikan semuanya ada dalam sebutan peak amplitude. Okay. So kita boleh masukkan 0.8192 darabkan dengan VC yang telah kita peroleh dalam soalan sebelumnya yang ini . So 8.6313 8.6313. So you akan dapat 7.0708. Okay, 7.0708 volt. Okay. Okay, so dia tak tanya pun dia tak tanya dalam RMS. Tetapi solution ni dia teruskan sehingga RMS. So don't worry, yang you dapat ini adalah dalam sebutan peak amplitude. If you want to find VM in RMS, okay. Soalan tak tanya tapi dia teruskan . So dia adalah V peak dibagikan dengan square root of 2. Bermakna 7.0708 dibagikan dengan square root of 2. So you akan dapat 5 volt, lebih kurang 5 volt lebih kurang. Saya rasa dia ada perpuluhan lagi tetapi dia lebih dekat 5 volt lah. Okay, boleh cuba Try using your calculator. Okay.
So kita dah dapat ni apa tu? Kita dah dapat nilai VM. Kita nak cari nilai VLSB. So VLSB adalah yang kita tahu adalah MVC per 2 ataupun VM per 2. Okay. So dalam kes ini dia gunakan MVC per 2. So MVC, ni buat serabut dah benda ni. So dia sebenarnya MVC per 2. So kita kena pastikan since kita nak cari peak amplitude, maka yang ini perlulah dalam sebutan peak. Okay. So that means di sini adalah 0.8192 darabkan dengan ni kita memang tahu lah kita gunakan peak value of carrier. Peak value of carrier is 8.6313. Okay, so kita akan dapat bagikan dengan 2 sorry ini bagikan dengan 2. Okay. So ini berapa? So 0.8192 darabkan dengan 8.6513. 6313. 6313. So 7.07 Kejap. MVC. So 3.5 lah. So 3.535. So jangan maksud saya jangan confuse dengan benda ni ada square root ni tak perlu confuse Kalau kita nak cari dalam sebutan peak amplitude, maknanya semua dalam peak amplitude VC dalam peak. Okay. Kalau kita nak cari dalam sebutan RMS, maka VC mesti dalam RMS. So senang, simple as that. Okay. So yang 2.5 ini adalah merujuk kepada nilai RMS. Okay, nilai RMS. Okay, you kena darabkan dengan yalah, nilai RMS. Okay. So kalau you darabkan RMS dengan square root of 2, you akan dapat V peak lah, V peak yang ini macam jawapannya adalah yang ini untuk peak amplitude. Okay. Seterusnya soalan tanya okay, tadi ni untuk kedua-duanya sekali VLSB peak dan juga VUSB peak, jawapannya adalah sama untuk kedua-dua VLSB peak dan juga VUSB peak amplitude. Okay. And then what? Draw, sketch. The question asks you to sketch the waveform. Sketch the waveform that you can see with the oscilloscope if it were placed in parallel with the spectrum analyzer. So ini jangan confuse lah. So dia nak cari waveform of the AM signal. Okay. So waveform of the AM signal. Again, kalau you nampak, dia akan cari nilai Vmax dan juga Vpeak. Vmin So Vmax adalah VC plus VM. Okay. VC plus VM. Okay. Ataupun VC plus VLSB plus VUSB. Kerana VLSB adalah VM per 2. So VM per 2 tambah VM per 2 jadi VM lah. Okay. So both of these is actually VM. Okay. And for the minimum is VC minus VM. Okay, so kita dapat maksimum 15, minimum 1.56. So macam mana nak lukis macam saya buat tadi Saya nak lukis kalau saya buat dekat sini. Okay, kelas saya tunjuk lagi Saya tunjuk lagi macam mana saya buat lah. Okay.
Kalau kamu ada kaedah yang lebih mudah daripada saya, silakan. Okay, kalau ada cara yang lebih mudah, saya alu-alukan. So, for your information, class, saya tidak memaksa anda semua untuk menggunakan kaedah yang sama seperti saya buat. Okay, kalau you jumpa satu kaedah yang lebih baik, dipersilakan. Okay, mungkin ada kaedah lain daripada reference yang berbeza, daripada buku yang berbeza. Contohnya, okay, so you boleh gunakan yang itulah. So, saya selalu beritahu kepada pelajar, sekiranya kamu ada jalan kerja ataupun kaedah yang lain daripada saya, okay. Ini macam tak seragam pula. Ini kena sama lah sebenarnya. Saya padam lagi sekejap. Garis bawah ni agak mengelirukan je. Saya padam lah. Okay, so saya buat macam ni. So dia dekat sini lah. So dia macam ni. Okay, so ini adalah voltage versus time. So Vmax di sini Vmax tadi berapa tadi? 15.7023, so 15 So ini Vmax Vmax sama dengan 15.703 dan Vmin sebenarnya di sini this one saya gunakan color lain So Vmin di sini this one. Okay. Di sini Vmax So ni adalah minus 15.703. Di sini adalah berapa tadi? 01 ni 7023 1.5603 7023 023 1.5603 so 1.5603 negatif 1.5603. Okay. So lebih kurang ginilah kalau diminta lukis. Okay. Kalau diminta lukis waveform. Okay. So lebih kurang macam inilah. Okay, ini gambar ni daripada MATLAB sebenarnya. Ini gambar ni dilukis menggunakan MATLAB. Okay, ada soalan? Any question? Apa? Zafran, Afiq, Hari, Tanesh, boleh faham Mana Shailesh, Devanesh? Ada soalan tak? Senyap je korang. Are you still there? Ya, Afiq Doktor. ada kan? Setakat ni okey, Doktor. Okay. Risau lah korang senyap. Okay, tak apa.
So actually kalau kelas kita 8 orang ni, saya besar harapan saya agar semua dapat A. InsyaAllah tak ada masalah. I have no problem to give all of you A lah, no problem. So since kelas kita ni kecil lah, so gunakan peluang ini sebenarnya untuk kamu bertanya saya lah. So lebih mudah untuk kamu bertanya lah sebenarnya kalau kamu tak faham. Tapi kalau kamu faham, which is very good lah. Okay. So ini gambarnya. Okay, yang ini So about this thing. Okay. So so ini pun nanti dalam dalam test ada sedikit berkenaan dengan multiple input ini So soalan ada sub soalan juga ditanya berkenaan dengan multiple input, which is this one. Okay. So okay, so kalau kamu lihat, kalau kita ada multiple input multiple input ni macam mana? Multiple input means that kita ada beberapa frequency input. Maksudnya kita ada VMT1, VMT VM1, VM2, VM3 dan seterusnya. Okay, so we have many modulating signal. So how can we find the modulation index parameter? Macam mana? Okay, so kalau you lihat di sini bahawa kalau you lihat di sini VT over VC, so ini adalah M sebenarnya. We want to find the modulation index. M total M total is equal to square root of VM1 over VC, VM2 over VC, VM3 over VC. Okay, so ini sebenarnya ada M lah. So ini adalah modulating signal frekuensi yang pertama dibagikan dengan VC, so you akan dapat M1. Ini adalah M2, ini adalah M3. Okay, so M1 square plus M2 square plus M3 square until Mn square. Okay, until M of N. Okay, M of N square. Okay, so kalau kita lihat, dia adalah summation, quadratic summation of modulation index untuk setiap input modulate message itu and then kita square root. Dan kalau kita buat dari segi P total, dia akan jadi seperti ini equal to PC in bracket 1 plus M square, MT square over 2. Okay, 1 plus MT square over 2. So ini adalah total modulation index. Okay. Dan kalau kita lihat dari segi total power, so total power, so ini kalau tadi kita dah lihat yang kalau single input tadi kita dah lihat daripada asalnya yang ini So kalau dia melibatkan banyak input, maknanya M ni berubahlah M total. Okay. So total power ini boleh juga dibuat dalam sebutan current yang mana P total sama dengan IT square over R. Ini persamaan power dalam sebutan current. And then here is IC square R untuk PC. Okay, so adjust balik dia akan dapat seperti ini. Okay, dan sama juga kalau kita ada melibatkan banyak input, maka yang ini adalah M total di sini Perubahan di sinilah. So apa benda yang nak dikatakan di sini sebenarnya? Okay. So mungkin saya nak bercerita sedikit ni pentinglah. Ya. So, mungkin saya nak tambah lagi, okay, kita tambah sikitlah slide ni kosong Okay, perhatikan kelas. Kalau kita bercerita tentang banyak input so dalam kategori double sideband full carrier, so tadi kita lihat kalau modulator
Modulator, ni perhatikan perhatikan. So kalau dia VMT, okay, dan juga VCT di sini dan katalah dia keluar double sideband full carrier VAMT macam ni. Dan tadi kita lihat bahawa untuk double sideband full carrier, satu input ini menghasilkan sepasang sideband. Betul Ini saya tunjuk kelas. Perhatikan perhatikan. Tadi kita lihat bahawa dengan adanya satu input, kita akan menghasilkan sepasang sideband. Okey, ini untuk double sideband full carrier lah di SBFC. Okey, yang mana sini adalah VC, di sini adalah VM per 2 ataupun NVC per 2, VM per 2. Okey. So kalau dalam double sideband, so the word double sideband, okey, perkataan double sideband itu bermaksud setiap input menghasilkan sepasang sideband. Maknanya apa? Kalau saya ada, ni saya lukis lagi perhatikan kelas. If I have another input over here, okay, VM2 T. Okay, ni tadi VM1 lah contoh So tadi kalau sepasang kalau satu input tadi ini saya just tulis kejap FC plus FM, FC minus FM. Okay. So kalau saya ada dua input, ni saya nak buat gambar raja yang lebih besar. Okay. I want to draw bigger picture over here. So you perhatikan di sini. So saya ada carrier dan saya ada sepasang sideband untuk yang pertama. Okay, VM1. So maknanya di sini adalah terletak pada FC plus FM1. FC minus FM1. Manakala dia punya amplitude adalah VC, di sini adalah VM1 per 2, VM2 per 2. Dan since saya ada input yang kedua, maka saya boleh lukis di sini. Dia terletak pada upper and lower. Okey, katalah dia terletak pada di sini FC plus FM2. Di sini adalah FC minus FM2. Manakala dia punya amplitude adalah VM 2 per 2, sini adalah VM 2 per 2. Okay. Macam mana kalau saya ada input lagi satu? Okay. So VM 3 of time. So dia akan jadi sepasang lagi. Okay, dia akan jadi sepasang lagi. Okay. So dia terletak pada FC plus FM3, FC minus FM3. Dia punya amplitude adalah VM3 per 2 dan di sini adalah VM3 per 2. Nampak Kalau double sideband full carrier, setiap input menghasilkan sepasang sideband. Ada dua sideband lah, sepasang. Okey, dia akan menghasilkan sepasang. Okey, so sekejap So dalam test nanti, kamu kena tahu di manakah lokasi frekuensi. Okey, di manakah lokasi frekuensi. Dalam test nanti, dia adalah double sideband suppressed carrier.
Maksudnya, okey, saya beritahu dalam test nanti dia nak dia berikan double sideband suppressed carrier. Maknanya carrier component tidak ada. So it becomes like this. Okay, kalau double sideband suppressed carrier dia tidak ada komponen. Ini yang dia tidak ada carrier component. So inilah yang kita panggil sebagai double sideband suppressed carrier. Okay, double sideband suppressed carrier. Kalau carrier itu kita suppressed. Okay. Dalam soalan test dia tanya seperti itu suppressed carrier. Okay, so tidak ada dia punya ni lah. Sekejap. Okay, dalam soalan test diberitahu bahawa carrier itu akan disuppresskan akan disuppresskan, maknanya carrier itu akan diasingkan lah, dibuang dan tinggallah dia punya sideband punya spektrum Dan dalam kes ini you kena tahu bagaimana nak mengira dia punya lokasi. So lokasinya simple aja. So kita akan ada komponen macam ni, FC plus FM1, FC plus FM2, FM3. Dan untuk yang lower sideband, you tolakkan sahaja frekuensi itu FC minus FM1, FC minus FM2. Okay. So macam mana bentuk equation untuk VM So kalau dilihat di sini so VC di sini adalah VCT VCT sama dengan VC sin 2 pi FCT. Okay. Dan untuk input message sama ada dia nak berikan 3 equations ataupun boleh juga digabungkan dalam satu equations yang mempunyai 3 frekuensi berbeza. Saya tunjuk contoh So M, saya contoh kita buat dalam sebutan message macam ni Dia boleh bersamaan dengan Okay, so kita boleh buat dalam sebutan seperti ni VM. Saya buat next page next page. So boleh juga kita buat seperti ini So VM1 sin 2 pi FM1 T plus VM2 sin 2 pi FM2 T plus VM3 sin 2 pi FM3 T. Okay. So ini juga boleh juga dikatakan sebagai multiple input frequencies So nanti dalam soalan test akan diberikan input seperti ini kelas. So jangan terkejut dia sebenarnya input message tetapi dia ada 3 frekuensi yang berbeza dan akan ada 3 peak amplitude yang berbeza. Okay. So maknanya tadi kita dah tahu di sini kita nampak bahawa dia punya nilai FM kita ada 3 nilai FM, FM1, FM2, FM3.
Okay, so bila you nak cari nilai sideband, sama ada you nak buat FC plus FM1, FC plus FM2, FC plus FM3 untuk upper sideband. Untuk lower sideband, FC minus FM1, FC minus FM2, FC minus FM3. So ini untuk lower sideband. You akan dapat nilai frequencies. What about the peak amplitude? What about the amplitude? Okay. So dari segi amplitude-nya, dari segi amplitude untuk VLSB 1 bersamaan dengan VUSB 1 bersamaan dengan VM1 per 2. Okay. Sama juga dengan VLSB 2 sama dengan VUSB 2 bersamaan dengan VM2 per 2. Okay. Dan VLSB 3 sama dengan VUSB 3 bersamaan dengan VM 3 per 2. Okay, macam yang saya lukis tadi lah. Okay. So, jika dia adalah double sideband suppressed carrier, you boleh asingkan, you boleh buang sahaja bahagian carrier ini tidak ada. Kalau dia adalah double sideband full carrier, maka akan ada carrier component pada FC. Okay, ni adalah PC. So, it depends. So, dalam kes ini, dalam test, soalan yang diberikan adalah tidak ada carrier component. You just remove this one. Tidak ada masalah. Okay, tidak ada masalah. Kemudian, so dalam test nanti juga diminta untuk melukis spektrum. So macam yang saya lukis ni lebih kurang. So you akan ada frequency spectrum double sideband suppressed carrier, yang mana suppressed carrier SC itu, suppressed carrier means carrier dibuang, carrier component dibuang. So you akan ada tinggal sideband sahaja. Dan apabila you diminta melukis spektrum, you kena labelkan frekuensinya. Okay. First labelkan paksi, labelkan paksi, voltage versus F. Dan kemudian you lukis dan kemudian you labelkan dari segi dia punya values of amplitude and frequencies. Okay, kena carilah berapa nilai ni. Ini semua kena cari nilainya. Mana tadi je. You kena tahu berapa nilai ni semua. Okay. You kena tahu berapa nilai ni. Okay. You kena kira. Dan you lukis seperti inilah. Macam mana pula dengan total power? Ini menarik juga. Macam mana pula untuk mengira total power? So total power untuk double sideband suppressed carrier, maknanya apabila you kira total power, maknanya you akan ada 6 komponen. You akan ada 6 komponen power lah. So maknanya P total, okay, P total bersamaan dengan P LSB 1 tambah dengan P USB 1 ditambahkan dengan P LSB plus plus P LSB 2 tambahkan dengan P USB 2 plus P LSB 3 plus P USB 3. Okay. So ini adalah untuk total power. Okay, P total untuk double sideband suppressed carrier. Okay. So kalau dia adalah
double sideband full carrier, apa beza dengan double sideband full carrier punya power? What's the difference? The difference is, okay, kalau dia adalah double sideband full carrier DSB FC, perbezaannya cuma ini saja, perbezaannya cuma bahagian carrier sahaja. Maknanya akan ada tambahan PC di sini Okay, so maknanya kalau double sideband full carrier, dia punya power lebih besar. Lebih besar adanya pertambahan PC. Okay, kalau suppress carrier sahaja, dia hanya dalam case ini, dalam example ini, hanya melibatkan 3 pasang ataupun 6 komponen sideband sahaja. Okay. So itulah yang akan keluar dalam test. Okay, saya dah maklumkan. Okay. Sebab nanti dalam test pun nanti dia akan minta kamu untuk bandingkan. Kalau kita compare dengan double sideband full carrier, berapakah perbezaannya? Berapa perbezaannya? Perbezaannya you kena kira PC berapa. So you need to know how much is PC. Okay, how much is PC so that the difference would be about PC's value. Perbezaannya sebanyak PC. Okay. So up to today, okay, sehingga hari ini apa pula? Oh, ni satu lagi last sorry. Last So ini dia tanya berkenaan dengan apa tu? So antenna of a AM transmitter is 8 ampere when only the carrier is sent, but it increased to 8.93 when the carrier is modulated by a single sine wave. So katalah kita ada transmitter, okay. So apabila di sini this is a carrier. So when there's a carrier, apabila hanya ada carrier sahaja, tetapi tidak ada input, maka output yang keluar di sini adalah 8. Current yang keluar di sini adalah 8 ampere. Okay. Dan apabila adanya input message BMT di sini, dia kata bahawa I yang keluar adalah sama dengan 8.93 ampere. Okay. And then what? Find the percentage of modulation and the antenna current when the percent of modulation change to 0.8. So ada dua soalan Find the percentage of modulation. So ini adalah bersamaan dengan macam mana ni? So kita tahu I carrier. So maknanya tadi kalau 8 ni sebenarnya I carrier lah, sebab kalau ada satu saja dia jadi carrier current. Kalau ada dua-dua, maknanya dia akan jadi total current. Okay. So maknanya dalam case ini, ini kenapa dia buat macam ni? So saya lihat adanya kesilapan di sini Adanya kesilapan di sini. So maknanya kita boleh gunakan kaedah. IC total. So kat sini dia kata IM square over IM over IC. PM IR I square R IR. Kita tahu I total, kita tahu ni. Find the percentage modulation. Okay. Kejap.
Saya confused. Saya pula confused. Sekejap. So tadi I current ni siapa boleh bagi suggestion macam mana nak solve benda ni? Senang-senang je saya kata salah. Tanta betul Okay. So apa yang nak dikatakan di sini bahawa I total sama dengan ini So kalau you lihat di sini BM VC, so IM square R sama dengan 8.93. So but increase to di sini when the carry is modulated by a single sine wave. Find this one. Ini berapa modulation index dia tak berikan So kalau you nak gunakan persamaan ini, persamaan ini kita tak tahu berapakah dia punya modulation index, kita tak tahu Modulation index yang pertama tu dia tak berikan So current kita apa? Ini example ni agak mengelurukan So kita abaikan dulu buat masa ni. Sorry kelas example ini agak mengelurukan, nanti saya check balik. Okay. So kita ambil attendance boleh So ambil attendance and you can go to the next class. Sekejap So boleh open your QR code reader. Semua ada Okay, boleh nampak QR code? Sila scan. Okay, see you again next week. So selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada yang Muslim, dan bagi yang non-Muslim, happy holiday to you. Happy holiday, long holiday. Thank you, Doctor. Okay, welcome. See you again next week. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Terima kasih, Doktor. Okay, sama. Doktor, saya tak boleh scan. Nama siapa? Hari. Hari. Ya. So Hari, okay, Hari saya sudah tick. Okay. Doktor, saya punya kawan pun ada dalam Siapa? kelas ni tapi dia Tanis. Mana Dia dia? pun tak boleh scan. Kenapa dia? Mana Tanesh? Tanis, Tanesh ada? dia punya line problem Doktor. Tadi dia kata. Ada sir. Okay, Tanesh. Okay, Tanesh sudah settle. Okey. Terima kasih, Who Doktor. else? Siapa lagi? Siapa lagi tak datang? Farouk, mana Sir? Farouk? Syazul tadi bukan ada, Syazul. Syazul ada kan? Okay, Syazul ada. Farouk mana Farouk? Farouk, Farouk ada. Kenapa Farouk senyap tertidur Okay, Farouk pun datang. Okay. So itu sahaja pada hari ini. So see you again next week. Okay, bye-bye.